पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। This is heaven, guys! খান্দাকফু সফরের তৃতীয় নম্বর ব্লগে আমরা চলে এলাম মানেভাঞ্জনে। এবার আমরা যাব টুমলিংয়ের পথে। তো এখন আমরা আছি ল্যান্ড রোভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সামনে। তবে ল্যান্ড রোভার আমাদের মেঘমা অবধি ছেড়ে দেবে, তারপর আমাদেরকে ট্রেক করতে হবে বরফের কারণে। सफरना दिल खुश कर सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा जिसे ढूंढा जमाने में मुझी में था, शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवार है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। ऊपर जाके ये
হ্যাঁ তাহলে বলতে চাই ভাই চলে চলে এই যে প্লেসটা দেখছো এটা 2 বছরে আমাদের প্ল্যানিং ছিল এই এই বছরে এই টাইমে আমাদের সাকসেসফুল হলো এখনো সাকসেসফুল হওয়া বাকি আছে তো সিরিয়াসলি বলছি এই হেভেন প্লেসটা যদি কেউ আসতে চাও এই স্নোফলেই এসো একটু প্রবলেম হবে তবে দারুণ লাগবে মানে ওয়ার্থ ইট হচ্ছে कुछ कहीं सी कुछ सुनी सी होने लगी -4 ডিগ্রিতে এখানে এখন আছি টুমলিংয়ে এখন ওয়াই খাবো এই জাস্ট ঢুকলাম হোটেলে सुनिए ना তো প্রচন্ড মুখে দেখতেই পাচ্ছ কথা বলতে रिटर्न एक बुकिंग है ठीक है তো आप ही क्या होटल में এখন খাওয়া যাক अंडा अंडा না স্যার দেখ দেখ দেখ। सब में কি তাই কেমন লাগছে জয় কেমন লাগছে দিদির কেমন লাগছে One thing is a sack. Rucksack is very important. जितना भी कैरी करो rucksack का वो जो नीचे वाला बेल्ट होता है उसको हैबिन यहाँ पे जाएगा कम्बर पे जो बेल्ट होता है ना तो वो अच्छा होना चाहिए कॉस्टली है लेकिन अच्छा होना चाहिए वो एक बार खरीदेंगे तो आप लोग को कितना 15 बाद भी हो 15-20 चोटी जहाँ पर जाओगे आपके साथ रहेगा वो सैक इस मीन्स लॉन्ग टाइम उसका लास्टिंग भी लॉन्ग टाइम होगा तो जूता एक बार खरीदेंगे ना जूता इस टाइप का मैंने लगा हुआ ना दिस इज हाइकिंग शूज ये हो रहा ये मेरा अभी 6-7 इयर्स हो रहा है मतलब रनिंग 7 इयर्स मैं ऐसे लगाती हूँ फिर भी नहीं पड़ता है इसका कॉस्ट है 5000 ये अभी आप लोग का टॉप होगा लेकिन अरेंज कीजिए सो यू कैन गो द माउंटेन्स तो उसके बाद आपका ये थर्मोकल जो जीन्स खोल के छोड़ देना जीन्स जब मार्केट में बाजार में जाओगे जीन्स यू कैन वेयर इन जीन्स माउंटेन्स में जीन्स काम नहीं करता है जीन्स में ठंडा को ऑब्जर्व करके बॉडी को पूरा कोल्ड कर देता है एंड देन समर जैकेट ऑल्सो एंड देन लेदर आपको लेदर भी नहीं तो जैकेट खरीदना जो नॉर्थ फेस वाला होता है ना डाउन फेदर होता है ना कोलकाता में तो बहुत सारे वो है वो बैग में है वो है बैग में है ओके वेरी इंपॉर्टेंट केचुआ कंपनी भी चल रहा है ना अभी लेकिन उसमें सस्ता भी मिलता है थोड़ा थोड़ा ना तो ये सब करके आपको सॉक्स एक सिर्फ ज़्यादा नहीं एक सॉक्स स्कार्फ ग्लोव्स रुकसैक एंड जूता वेरी इंपॉर्टेंट ट्राउजर বাইরের জানলাটা সবাই খেতে বসেছে এখন এটা আন্টির পুরো কিচেন এরকম ফিল কখনো পেয়েছো পাওনি তাহলে চলে এসো অসাধারণ লাগবে সো আমরা এখন বাইরে আউটিং করতে গেছি তো এখন এই জাস্ট ওয়াইটা খেলাম খুবই ভালো গরম ওয়াই বোঝা গেল না খুব গরম বলে কিন্তু প্রচণ্ড গরম এতটাই ঠান্ডা আছে গরমটা বোঝা গেল না তো এইখানে ওয়াইটা খাওয়ার পরে ওখানকার যারা ট্রেক গাইড করে তারাই বললো যে ওপর থেকে ঘুরে এসো नज़ारा देखो नज़ारा जस्ट ऑसम नज़ारा लवली তো আমরা আছি এখন টুমলিংয়ে আর টুমলিং থেকে এখন বাজছে মোটামুটি 7টা সবিদা কেমন খাওয়া হচ্ছে ভালো ঠান্ডা কেমন লাগছে বল আগে -10 একদমই না ঘামছি গরম দিদি কি তুই জয় এত গরমে থাকতে পারছি না তাহলে কি করব কালকে দার্জিলিং এ প্রোগ্রাম 4 দিন দার্জিলিং শিলিগুড়ি দিদি ঠান্ডা লাগছে না পরে মারাত্মক গরম লাগে ঘামছে জিম করলে জন্মে এত ঘামি না এখানে চলে বস দেখ আরাম পাবি না ভাই আমি ওইখানে বসলে বেরোলে আরো ঠান্ডা লাগবে অসাধারণ এই ভিউটা দেখার জন্যই টুমলিংয়ে ছিলাম এই দেখো কি সুন্দর ভিউ সানরাইজ ভিউটা
तो से मिलना जब से मिले तो से मिलना जब से मिले बन गए सिलसिले ওইখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে স্লিপিং বুদ্ধা, পুরো স্লিপিং বুদ্ধাটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাবে দেখা যাচ্ছে এখানে। তোমরা দেখো, এখন রোদটাও পুরোপুরি ওঠেনি, তো এইখানে দেখতে পাবে তোমরা। আর ডিএসএলআর নেই, ডিএসএলআর থাকলে আরো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখা যেত। এটাই সেরা লাগছে, এতটা দারুণ অনুভব করেছি আর কিছু বল। जान गवाई गवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे तू से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले আমার মনে হয় কোনো ইউটিউবার হয়তো টুমলিংয়ে এত বরফ দেখেনি। সিরিয়াসলি প্রচণ্ড বরফ, প্রচণ্ড ঠান্ডা, কথা বলে মানে বলতে পারছি না, এত ঠান্ডা, ফোনটা ধরতে পারছি না। কিন্তু ভাই সিনিক বিউটি সেরা সেরা পুরো ভাই, প্রচণ্ড ঠান্ডা। কালকে রাত্রে প্রায় -15 এরকম করে নেমে গেছিলো। ভাই কি তাই কেমন লাগছে? হেভি ব্রো। সানরাইজ ভিউ কেমন লাগছে? সানরাইজ ভিউ তো অসাধারণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ, কাঞ্চনজঙ্ঘা যে টুমলিং এ দেখা যায়, অসাধারণ ব্যাপার। আর এত বরফ, সাথে এত বরফ, সাথে এত বড় প্লাস ক্লিয়ার পুরো। ও সিরিয়াসলি পুরো হেভেন, পুরো হেভেন। জয় কেমন লাগছে? চরম 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 ঠান্ডা। এরপরে সান্দাকফু দেখতে ইচ্ছুক? হ্যাঁ, আমি আরো ইচ্ছুক। আমাদেরকে দেখি এইটা যেটা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানে সাদা মতন একটা আছে, এটা হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট। এটা মাউন্ট এভারেস্ট। এই যে সামনে এটা আছে পাহাড়টা, এটা সান্দাকফু। এই যে পাহাড়টা আছে এটা হচ্ছে ফালুত। এইখানে মাউন্ট এভারেস্ট আর এইখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এটা এটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই যে পুরো ভিউ পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ, এইটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। দুটো একসাথে সান্দাকফুতে দেখা যায়। সেরা লাগছে ভাই, সেরা ভিউ পয়েন্ট, অসাধারণ, মন ভরে গেল। हर तरफ